Wala pa si ano. Wala pa si ano. Naligaw. Tago mo na. Tag double. Ayun na, ayun na, ayun na. Wala extra po, G-Kan. Ano sabi? Sabihin mo, vouch. Sabihin mo, vouch. Sige mo, sige, nakapasok eh. Nilang nyo lang. Hindi naman si Kimonchi. Hindi na lang makikita kill feed ni M lang. M lang. 9M pa lang. Pasok na. Orion. Si Orion. Magkano lang yung fame niya. Konti bigay pag healers eh. Si Morgana. Gago. Ako talaga, taas ang fame ko. Healer lang ako since from the start. Ano yun? Lawit yung Wala. pabida. Ano yan? Kumag. Kumag. Wait. Lasaran ako, tas kung sino magtatank mamaya. Uy, may nakatank na. Nice one, gago. Ano kaya, yung calming ha. Hindi ako nakakalming. Dami na low. Uy, abot yung flow. Wala to. Naklet agad yung engage. May na. Oh, ginahit ko. Official na naman nag-hit. Ay, gagi, akala ko. Pudap, Ayun palit. na. Swap. Usi ba? Usi? Dala. Sige, usin na. Uy, wag! Kago, bakit doon napindot? Wait. Gago na pindot. Sanay ako. Oh my god. Damage. Sorry, sanay ako. Oh my god. Nakapost up. Jagit. Wala. Nagamit ko kanina. Sanay ako Sige. eh. Ano ba yan? Napindot mo. Jacket. Wait. Akala ko rope. Yung scholar rope. Robe now. Heal. Damage. Saan healer ko? Gago. Wala si Crumbs. Na-DC. Diyos. Basti raw, pero ganyan. Okay. Why di sa Bloodhounds? Na-DC ang aking healer. Nag-change sa data. Iwan nyo na yung isa na yan. Di na tayong kailangan eh. No? Robe. Damage. Nice. Puta. Bilis. Jacket. Lakad. Robe. Kung meron. Damage.
Wait, 10 seconds. 3, 2, 1, jacket. Yun lang. Damage. Dodge. Pak. Damage. Pag ready. May damage na. Ano? Puta tumalon. Jacket. Uy, Angel, Angel, Angel. Mana. May mana kayo. Puna to. Nice one. Tayo na yan. Ano buff yan? Fame. Team. Wait. Click. Wait. Rogue. SC. Damage na. Jacket. Wak. Tahimik nga. May nantok na. Alam na to. Ang layo. Wait. Okay. Damage. Kilakad lang. Purple. Wait, puro ibon. Damage. Tuloy-tuloy jacket. Parang Anli ah. Oh, si... Hindi, jacket lang ng jacket. Ang layo nang inaabot ang fame buff natin oh. May boss pa talaga dito, Atrax, sa baba, ah. May boss dito, ah. Sige. Wait. Okay, SC, damage now. Heal. Sumabot. Kill. Isa lang. Kalmin nyo na. Kalmin. Yeah. Kaya pa isa. Okay. May boss dyan? Oo, dito. Hindi ko ata na-click helm. Maalam. Pinisyo ng healer doon. Ang si... Skill issue healer. Hindi ko na-click helm. Ang napindot ko yung ano. Robe. SC. Damage. Tatalo na. Uy, ito na. Walang damage yun. Hindi, naka-royal Hindi na ako. interrupt. Na-interrupt pala yun. Hindi siya na-interrupt. Naka-damage yung yun ako. Wait. SC now. Damage. Tama nga, Frank eh. Open nyo. Ay, wala nang mana si Kimonchi. Uy.
Tayo na ba't puro witchwork yung binibigay sa akin? Ibig sabihin yan. Lang. Orion, no? Para sa'yo. Tier 7. Sige. Kundo. Damage. Puta na wala. Boss na. Ay, boss na. Na-explore na. SC. Damage. Sinesi. Sinesi. Angel. Pag nakita mo yung ano, Gel. Uy! Pag nakita mo yung vacuum gel, SC mo na. Ba't nawala yung shaper? Bakit? Nalagod yung shaper. Message na? Wait ka daw muna mga 1 week. Ready ba? Ready? Ready, Gel? Wait. Tingin ko lang dun. Wala. Ito muna. Nice one. Okay. Sige. Damage. Bilis talaga mawalan ng mana yung shaper. Ayos. Spam nyo lang yung mana. Yung may mga mana dyan. Kising W's na, no? Puta, may naka ano na. Naka-brawl na. SC. Oh, wag na. SC now, SC. Alin? Angel. 100 Angel. Sino dating guild mo? Scavengers. Bakit? Uy, gago, meron pa dyan? Ito. Wait. Uy, may aso. Damage. Bunch. Bakit tinatanong ba dyan? Pakainin natin yung aso. Asan? Paldo yan kapag pinakain. Gago, dami. Ano to? Daming aso. Ano to? Dami. Pahil. Okay, damage. Patay yung healer. Boss yan. Boss na yan, kalming yan tama, naubos yung mobs. Okay na yan, boss na yan. Ba't agro yung boss? Kinuha ko lang yung dalawa niyang bantay. Sabi ko sa'yo, Punch paldo kapag pinakain mo yung aso. Asan? Grabe. Putang ina mo. Akin ng bone marrow yan. Rage claw. Lala. Ilang robe. Walang robe. Crumbs robe. Damage. Ala.
Gago! Gago. Yung ina. Gagong puta. Sana Lala. tinata ko na ng contracts. Ano sabi mo? Sige. Okay. Ganti ng api. Lala. Kaya hindi pala ako nag-repair. Hindi pala ako nag-repair kanina. Pag ako talaga nagka Morgana mamaya kala mo ha. Na. Wala. Gago, laki nito ah. File na. Okay. Damage. Gago. Gago. Di ko makuha. Gago. Lapit. Akin. Master yan. Na big pool sana. Pwede Ba't ako ganun? mag-farm Bumalik sa agad. DBG. Ha? Mastery achieve. Alin? Perma. Perma? Ang bilis ah. 100. Oras na Hindi pa. perma sa DBG. Paano mo man? Kahit pa 300 mo man lang yung ano, weapon 3. 400 ata. Ready? Fake perma. Ito muna. Pwede. Dahil na 100 ko na. Ito muna. Uy, puta. Uy, shit! Hindi ko na... Skill issue. Pinindot ko pero deads na. Wrong. Sakit naman ito. Isa pa. May 65 na ako. Game. Damage. Ikaw agi sa akin pala. Ay, purple ba? Meron pa dito oh. Damage. Parang wala. Aray ko. Hoy. Aray ko. Nag-call kasi ito yun. Nag-call kanina. Mana. Ako na pa naman ha? Ano yun? Ba't ang dami ng dudura oh. Gag. Wait. Dodge. Sarap. Damage. Aray kung mamatay ako gago. Calming. Agi. Ang tagal. Skilicious. Patay sikan no? Patay. Gago, ano na lang ako. 60 na lang. 100k. Ito na naman na. Damage. Dito na ba si Gram sa call? Dito.
Robe. Damage. Jacket. Ibang buo mo agad yun ah. Damage. Punta na agad. Kay Orion yung ano. Kay Orion yung 5 seconds. Damage. Blue. Blue. Okay, 1 down na lang ako. Ay, hindi pa pala. 57 na yung ano ko. Kailan ba pang dilaw? 50 ba? Once tulungan mo ako magbuhat. Bakit? Nagulat? ano, kaya yun. Ayan. Tama na. Damage. Kupal ka talaga, Krams. Ago. Hindi pa naman ako mo. Akala mo hindi masusustain ang heal mo. Si Angel. Boss na. Bro. Damage. Ang bilis na cycle pala ng ng longbow. Kaya anong dali lang para kay Pitsy. Para ng longbow. Pichi. Blue lang. Isang assassin mode lang, okay na. Bilis Pupul ba to? na. Tama na, gilid oh. Hindi mo nito jacket. SC... Gel, Wala naman. advance mo yung SC mo. Red. Ready SC? Ready SC? Ready SC gel? Okay. SC. Wait. Oh, damage. Okay. Maya na ulit. May jacket ako. Sino may jacket? Robe. Robe grams, robe. Okay. SC. Damage. Yun. Ay, wala akong mana. Go team. Let's go team. Pinapak ka ng paniki. Bulo ulit ah. Yeah, boy! Ayan puta. No thanks, no. Pogi tier 6 na Astral, no?